ভারত পাক যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়ে জানান, ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তিনি বলেন যে, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি দুই দেশই সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে। এরপরে তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রিও। তিনিও জানিয়ে দেন, দু দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনসের মধ্যে কথা হয়েছে। শনিবার 5টা থেকে দুই দেশই সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি মেনে চলবে। কিন্তু এই ঘোষণার কয়েক ঘন্টার পর ফের ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি, শ্রীনগর সহ একাধিক জায়গায় এবং একই সঙ্গে রাজস্থানের কিছু জায়গায় ফের ড্রোন হামলা চালায় পাকিস্তান, যার যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনাও। কিন্তু ভারতের কাছে নাস্তানাবুদ হয়েও লজ্জা নেই পাকিস্তানের। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ কয়েকটি মিথ্যা দাবি করছেন। তিনি দাবি করেছেন, ভারতের এয়ারবেস নাকি পাকিস্তানের মিসাইল হামলায় কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে। এমনকি ভারতের রাফাল রীতিমতো শাহিনের টার্গেটে শেষ হয়ে গিয়েছে। শুনুন শাহবাজ শরীফের সেই মিথ্যে সমস্ত বাক্য। काज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। এই দাবি যে কতটা মিথ্যে তা ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশির মন্তব্যে স্পষ্ট। শনিবার 10ই মে বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের তরফে জানানো হয় যে, ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, সামরিক পরিকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে, স্কার্দু, সরগোধা এই সমস্ত জায়গায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ও রাডার সিস্টেম গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, আকাশপথে পাকিস্তানের ক্ষমতা অকেজো করে দেওয়া হয়, লাইন অফ কন্ট্রোল, পাকিস্তানের কমান্ডো নিয়ন্ত্রণ এবং সামরিক পরিকাঠামো প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। একই সঙ্গে সিয়ালকোট এয়ারবেসকেও টার্গেট করা হয়েছিল। কি বলেছিলেন সোফিয়া কুরেশি, শুনুন। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम
रडार सिस्टम उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। এদিকে ভারত ও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনসের ফোনে কথোপকথনের পর শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে বিষয়টি জানান ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি। তিনি জানান যে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস বিকেল 3:30 নাগাদ ফোনে তাদের মধ্যে কথোপকথন হয় এবং সেখানেই কিন্তু জানা যায় যে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে দুই দেশই। জল, স্থল, আকাশপথ কোনো রকম কোথাও হামলা না চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার বিকেল 5টা থেকেই লাগু হয়েছে এই সংঘর্ষ বিরতি। সোমবার 12ই মে বেলা 12টায় ফের দুই দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস কথা বলবেন বলেও জানান বিক্রম মিস্ত্রি। কি বলছেন তিনি শুনুন। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। কিন্তু বিদেশ সচিবের এই ঘোষণার মাত্র 3 ঘন্টার মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। পাক সেনা ফের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে। জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগর, রাজৌরি সহ একাধিক জায়গা, পাঞ্জাবের উধমপুর, রাজস্থানের বেশ কয়েকটি এলাকায় ড্রোন হামলার অভিযোগ ওঠে সেনার বিরুদ্ধে। যদিও প্রস্তুত থাকায় সেই সমস্ত হামলায় রুখে দেয় ভারতীয় সেনা। এরপর ফের একবার বিক্রম মিস্ত্রি তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন। পাক সেনা ফের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে সেই বিষয়টা তিনি জানিয়ে বলেন যে দু দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে আলোচনা যখন হয়েছে তারপর ফের পাকিস্তান এই সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করবেন আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।